noi nous dagwe et pladona aziza tome gaito en kosoro Société Imo Professionnelle Sipsal Ekungban Sakwe e ganja okpolo jidide pan pasinkolo jinja gba edere ton sa iwe ro khoni ondon mi we Ekungban okpolo bonu we ikodo igan we lon dio avoda dagbele alo kamando sike ko la jo obu obude fule kporo fine bena doe fitetele we kada Ekungban ri ajeze yo pori tori foto sin fi pan Ekungban do fine lo ba esa 490 000 francs CFA aze 500 000 jo na le change chakigo awaje khavier 5 pon la meton Ekungban do isiko foncier pan boye ça 790 000 francs CFA gbanjo ndagbe keluo akpala kwe to ko mewe jijo to hectare do po weye ça 400 000 francs CFA do jija anamo hectare yin 500 000 francs CFA en 500 mètres carrés ba kwadio taikande ou 50 000 lo ko mo do jija ye kala tede jido me na ko Ekungban hectare o do apla kwe we alo jija sinpon la me o inana ye hectare do ko de gbangun no Ekungban aton 3 parcelles we ko zenzen do jija alo apla kweo eklanle na we dokporeji ndagbede so ku mo ya Ekungban satin Imo Professionnelle Sipsal etuno pasqua kweo mina duko nu kiko wa jije gbo wozon bo akweton le don do fi emi ka jere mi temeteme gile yo wo bo bu eton le tin bo gbeto ko gbezan ru finewe mo ro po so horon ku lan la mena no ganji ten to kwe e ko ro fi dede le akwe e ka do din yo e he na le to khami bo mina sun pepe ka bere vivonu e araba Leonardo mo jeme ku mo ku alokan 99 00 15 29 Podo Ekungban satin Imo Professionnelle Sipsal pan minu mina enkoto egbe lobonu so mina sanho yedona nyoe noi nous dagwe Uli benevi sunu benevi yono minayi akpakwe aziza basito cheki loton bo basito cheki lo me sin jono minayi ko dona mi to bibe nu nu wale nkoton sama sewero mo nkoton enu ini jo baba agodo to le de tombo mino to gbadu tegwe minando nu ko manje nu godo akpakwe enele popata ya mogwe mina won keni basito cheki gaeme mina pon aziza daho e no ze nu dagwe nu cheki ro te to mi to mele kan lo di holi baji daho yawe no daho to do ina inkolo ayo jale jawe braga damaso kondo yo mina idola ino sabo sewedo yima so de inko mo ko to egbedi amo je to ki gweto yi ete mi kazi ganyo bon ko mo ko to bla ah ganyo ranjito do pa okun me no pa kun lo point to ranjito le me ton sam sero de nino si baba je Jesu yi baba je agono kuno we agono che mi olewe nyewe ganji o samo sewedo mi ka robe han lo di na we ibe gun kele on to akwa ko kaka bo mi ro aton to fie nto be ranjiji non to putain to na de perime non mi ma so parce que personne année 2002 ouais mi ben collège l'interprétation le wa be groupe do popo Jirus Adjaropo après on va be carrière sur routier to 2011 quand j'ai fini m'était oui mi avait carrière to 2011 mi ka do be no mon ko ton tete mo do mi je rande ton di ka bi be mi ka wa yi gbe do mi na ji kan do pa je oui e de wutu dai ranji che mon pa je dai abaza si ranle no ji nyonu le ayo me sinu mais je wa ko drum me groupe wa no me yero e me do me to ranji do le me do jiro ma yin bazana yi amo yen de ye do fo bo rande be na wi ala jibudo zenyi ko che wa gana batani nyelo nyi Christ inti ngbo azori zone bo ndeze ranji bo na pa je aussi ran e no wa ko di draw do mo wa don je no ko na mto na man chuno so to be je pa pipa e de mi ro man ba yi bo mi ka do be mo ko ton bo na mi ka mi mo do igbe ni ka to pa mi ta ri mo lo ni ende ma pa mi ajamo en do fi de Jesu ma so zen ko chi de gbe ma we ko chi fi so bo matano mi do je ba mo je gigori e bo me gbe to le wo to gigori to yi to yi mi an to pe do na jiwe o jaja bo mi ka do be nu mo ko ton agba mi ton titan o de mo ton mo n pate tele mo e ka mo ta mo ko ton leji
à Grand Titan étant 2014, à 8 ans, 2016, à 2019, on est dans les magasins. Donc on parle pour nous. Nous connaissons tout le monde, nous on a tout le monde sur le héros. Tout le monde sur le héros. Nous avons volé, tout le monde sur les gens de nous. Beaucoup de pauvres, mais non pas. Mais le coco nous est tombé. Mais le coco nous est tombé. Mais le Jésus a bon nom, au mais sous nom au loué à Romain nos enfants du couple les ouais mais les hommes ils évoluent zévler le Jésus go l'île mon coton et te ouais Mikali dans le mon coton go. Nous avons un et on a mis fille bon David il y a un Jerry de nous bailler tout ça donc il recouette comme des recolloteurs à quoi sont les lèvres mais tout animation mais là ah le grand babadje à bon non mais tout agbono babajero Jesu ene ho me do ko zabi fine halo wana ngoro babaje Jesu wen babaje agbono Kristi wen agbono che de halo wana me do e beto magai babaje Jesu babaje e to ki ado e me no beji rambodo vlemeli e ma vlemeli pepe do melena bele do hon ko do ko ton sin do to we tonu o mi le sumi yo ko do benja e to ki ado ramon ko ton filina e no to sonne ndewe job oje de na meje beto magai babaje surtout ye manjira wo muna mede do wo ya bono blo ajira no muna ni chono ko e mai do to mede ka bi se de fe mede e o mi do ye jira ye dimla jiwe chono mi ka no amondo mi me ransino egbe ton le susu e pe mi de ma o se ranjiro su papa mi no ato agoji bo to mo ko we le bo no amla mele ma elo igbo mo na mele so lo joje na so ke mi do ta utu men de nyino éviter no maganto church come on amla beto men ido iro mi ago revenez ene bio machine mele ya do ago ene men wa digo na go Kristo me na mo Jesu kere ndayo nka to ko de no me ma ro ye ya go no ye o gan le ko ya ma ro de pe ero mi no ba we no mo na beto to ko to sino ma te wa mi na ji ami to de bo se beto sin ko de ta gboji ma yo le Jesu kere sin ko mi no ouais mi na e yo o mi dia gbanti ta we do atonto to o ni lo mi pon bi pataji di bo na do mi na do o noué ramon coton et mi bera banele di etewe yin noué ton son e meta on ya lo be bi na le ko de mi noué ton son même nous da o ton son mo vivi na mi wa ndo e ran chire ton de dere yin no ko me ko ma e me no ma gaye ko forcé mais dere yin no ko e ran chire me resi ran chire ni toucher que na me ni ren ni jran le do to me resi des hommes et ni ku ran chire ni fond no do beto Bezai to le don j'ai gwa go rentier sousou et tout no to kaga je me la ya jihane dia ah ni ko na wi khano ba ni na me don la ko no poye après indoro ndenge go yazi ni kekele rentier le me wendo yazi ni sousou de ndo go me mangalo je ko mabayina je li ba merci Nyale ko wa agba le nko ton ji bonado sika pinta pele do bon moyi mu dagbe mi so mo ko di fenu o acho to me nyele to azazin asanlobe amo ko gbe binari pon o samse we do sin oye manje mo ayo to fi ba mi da mama se gbagbe o manje mo ayo to fi bá mi dá lọ́jọ́ tó jìnnà mọ́mọ́ ṣe gbàgbé Olúwa tètè mú ṣẹ. Manje mo ayo tó fi bá mi dá mọ́mọ́ ṣe gbàgbé òwe. Mo ṣe gbàgbé. Manje mo ayo tó fi bá mi dá lọ́jọ́ tó jìnnà mọ́mọ́ ṣe gbàgbé Olúwa tètè mú ṣẹ. Mo yin Jésù lógo, mo yin Jésù lógo, ìpè tó pè ní ìpè ọlá ni. Mo yin Jésù lógo, mo yin Jésù lógo, mo yin Jésù lógo, mo yin Jésù lógo, ìpè tó pè ní ìpè ọlá ni. Mo yin Jésù
àkú tí mi gbọ́ gidigidi àgádágodo ẹ̀mí ènìyàn mo ṣọpẹ́ mo yan ológo ṣé o. mo ní Jésù lógo. ṣé. mo ní Jésù lógo. mo ní Jésù lógo. ìpè tó gbé mi o ìpè ọlá ni mo ní Jésù lógo. ìfẹ́ ta ni làwọn fi wà láyé o. ìfẹ́ Jésù làwọn fi wà láyé. mo ní ìfẹ́ ta ni làwọn fi wà láyé o. ìfẹ́ Jésù làwọn fi wà láyé. tani ká ṣọpẹ́ fún. Jésù ni ká ṣọpẹ́ fún. tani ká ṣọpẹ́ fún o. Jésù ni ká ṣọpẹ́ fún. ká forí balẹ̀ fún. ká fàyà balẹ̀ fún. ká forí balẹ̀ fún. ká fàyà balẹ̀ fún. ìfẹ́ Jésù làwọn fi wà láyé. Dàrú dàbí Ọlọ́run ni o. ó yẹ o sam sẹ́wẹ́dọ̀ babajẹ́ èdè tó hàn mọ́kọ́tọ̀ owó rúkú tí ń bọ̀ wájú mi rí àpapẹ́ àjọ tó mẹ́tàn ń bọ̀ méjì ló hàn ló gbọ́n yà ní ìsìn àpapẹ́ sẹ́wẹ́dọ̀ ndo parce nde jọlọ ndo ran témoignage dɔ nde maaw da yi nana ma dɔ kɛnɛ kan vɛrɛkɛsɛ no kame ji mi te fi ɛyin dɔ mɛ soso ŋɔnɔ ma do a fɔ wɛrɛ bɛ do dɔ accident kpɔ moto kpɔ nbasi kabi ezɛ kan nde mɛ de go do tu mɛ de go jɔgɔlɔ no gbɔn fi de jɛ pe juro no kɛnɛ jɔjɔ répétition wɛ yi ko wa répétition fo répétition fo no ayɛ jɔn dɔ ma dɔ church pa mi o yà tsi kɔrɔ ma dɔ jɔ ko gbedzi yi na yi dɔ ne bi tu di nye tɔ na wa o de mi wa ko gbe yɔ ebi se ba bu fɔsimu wa ko gbe ká o fɛ tɔ ne bi tu di ma wa gbɔngbɔn mi jɔn gbɔngbɔn tsi xɔ to o tɔ ayi ko da ko ɔnà yi fi lɛ ko yɛ kɔ lɛ ko tɔ fi lɛ yɛlɛ wa se poa to de se poa lɛ poa lɛ wa rate e rate bɔn vɔn poa lɛ tɔ ko ga yi ɛdzo poa lɛ wa dza yi do afɔ dzina mi bɔ ko di ko lɔ egba ɔmi gbɔn to ko lɛ ko pátápátá ɔdɔtɔ yɛ lɔ dzi lɔ afɔlɔdzi sɛnyɛ lase bɔn je wa ba yi bɔn dɔtɔri ko wa lɔ yɛ o ne yɛ mi na di solution na fi ne do wa ba yi de bɔn do to de te donc je ba yi mɔ donc ɔnɔ nɔ gbɛsɛ yi tɔ nɔ témoignage wɛ nyɔ sɔbɔ fi ne pepe yi yɔ do ma pa ma o nɔ to pe mo mi se ki ko kristu ko wa lɔ. ètò kí a lọ lóye jẹ́ wà tó gbẹ̀sẹ̀ yìí tọ́lẹ̀. ẹ kò tán mọ̀tẹ́jà lọ kókó lẹ̀ kú. bọ́tò àsọ̀nlọ́mẹ o afọkànlẹ̀ mi náà pé bila. ẹ mọ̀ lọ́wọ́. àmọ́ o dàgbé mọ́ ẹ̀ka tó tẹ̀ bọ̀ dàgbé bọ́tì. afọkànlẹ̀ mọ̀ lọ́wọ́ kó gbélé lọ́sí mi tó christmas jalousie mọ̀ lọ́wọ́ ìkọ̀bọ̀n dẹ̀ mẹ́ ìdọ̀jẹ́ jẹ́ di ohun tó tọ̀ gbòòrò ètò ẹ̀bẹ̀ kẹ́kẹ́ àṣẹ lọ sí gbẹ̀tọ́ làgàjọ́. lóyìn mú pàtàkì tó mákè ní efẹ́ náà mi tó àzọ́n lè ń kọ́ tọ́ mẹ́ ìsìnká lọ́rọ̀ gbóná. ne viens mi to azɔ kɛmɛ yi dɔ mɛ de soutenu mi mo encouragé mi to lɔmɛ wa yi atsi awo fia sa de pepe mɔlɔ ko nu di kɔ ɛtɔtɔ bayiri mɛ de galɔ to ko bɔ zɛ wa to gigo yi e ma nɔ gbɛ bo du ekɔ bada ko yin do kpo di ma kem sɔn de ko yɛlɛ mɔnɔ ma kem to zɛ to bi ba si nze de ba zɛ so jɛrɛ bayi de mɛ n'a gbɔrɔ lɛ zɛ dɔ so nɔ se ekpe bɔ n dɔn n'a ye de imolo jumi do ìwọlẹ tọsán yàtì lé juwa yìí jìọ ìrẹ bẹ́ẹ̀ máa dùn lọ sígbẹ ẹ ọ̀nà fẹ́ràn mi mẹ́mọ̀ lọ títọ́ kristu. kristi sí ni bọ apá dèbò pé iná yìí ti tó kíló mẹ òun ló kàn pọ́blẹ́mù yẹn o lèyìn lọ yìí bó fẹ́ràn mi sọ mo jẹ́wẹ̀ dèbò kàwọ́ tí ìbò kàwọ́ bíbí náà èsì kàwọ́ pété nǹkan náà. ní èjì báyìí náà mi bẹ́ẹ̀ bíbí náà mi lẹ̀ Yesu do hala dari do feeling ganze tari because hala dari do no soso hala dari into yi do a bere le si vidie tijani si vidie eto ran iya che edu gbero ko gbere edu lo to hala dari won do fire eta o to je to to we do to ko we do to to ran che ko era ficha ji hala we ero vito isama era vice isama todo la abomba sam todo yo mi la se la mama pero no
maman mi jókòó station sí mi dọ́tà lọ sọ́ọ́ gbogbo náà mi jókòó station bá yé gbogbo ní wọ́n lẹ́ pé sọ́ọ́dẹ̀ pẹ́ wọ́n bá yẹn tó yẹ pé ẹ̀rọ fífi náà mi ló méjì ẹ̀ náà mi tó máa tẹ̀jẹ̀ dọ̀kun soso lé náà mọ́ occasion de yẹn ní dàgbé bọ̀ ẹ̀ yẹn náà ndàgbé ní lẹ́nu àtọ̀nbọ̀ mi náà gbogbo ẹ̀ tán bí náà gbogbo ẹ̀ tán ní kàrà kan bí ọmọ ìdọ̀ tó àzìzà sí àǹsọ́mọ̀ ẹ̀ lẹ́dọ̀dọ̀ ìdóhùn tó mẹ́ ètò àjọmẹ́ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ lè gàgbọ́n àgbọ̀lá mi. ń tó soso tí gbà yé lómi lẹ́yìn nínú pàjẹ́ ń tó dé ìrànlọ́ mi lẹ̀ ẹ̀ mi dọ̀ kó dàgbé lọ́nà sí náà souvent ni mo kí á kristu bíbí yẹn lọ́nà yẹn ìgbà yìí kan kú dé bọ̀ ń jìyàn Bible grâce vila pour des dynamiques mais comprends ton nom le Christ Christ fidèle peu comme ton nom dans Bible Dieu quoi dans dit mais Bible nous da wala pour faire hier mais rosé Bible de dynamique donc alors hier ari ko Christ on dit ya bon Christ pour dans la fréquemment et donc alors nous pataki le mimo ta woni no digo no to na mi to popo ko ton leda to popo sam sewero ino mika kambele vinete wenye jale bude mwando ine leto no pombo jale su amo awiwe no filonomi cho mi ado su attention ne single devil to alji bo jawo bo yi grand grand ni ko ton ko honda binam honda bin bo pop dagbe ko je na ba bo le pasme do aso wa mi te yo me mi diro image mi to so ya ga mi to zo kan. Comment dire, après 1000 années déjà, il y a un géant dans ce live d'Agbe. Il a soumis ma Sam Sewedo Mina yi vivons nous à l'incotonton à Godon, oui, bon ado to nous comme to visu to vion nous ka aussi. Il a chenawi do mi dona we do ani wanu wa mi ton jibo aso igbe bukaso wa ina chenawi tikingbe bravo me de juro na no zo bona kan de bio we ka bi na kuku me ro kan de teji mo ni mere na Euromi plus 229 97 96 23 78 plus 229 97 96 23 78 et do WhatsApp pour ça do momo do le podeji agozo lena numéro non me mo yo ka yo albert numéro yo mo yo no do numéro le mi do momo to kele mi do mo do le no yo mi ba usi wono le adere bele visu bele vi yo no mi do me poko pata e biton mi la zero clevete mo e dan chena mi previous joab me ko nu we no ya inu si godo yo su papa ko sle ma yo bola jiji ko meta ko lo yo samo Sewedo usi jono mi na mi do eni go wala ye ho money ife tani lawa fi wala ye ho tani ka sope fún Jésù ni ka sope fún tani ka sope fún o Jésù ni ka sope fún ka fún mi balẹ̀ fún ka fàyà balẹ̀ fún ka fún mi balẹ̀ fún ka fàyà balẹ̀ fún ìfẹ́ Jésù làwa fi wá láyé. Dànù dàbí Ọlọ́run mi o. Kò sí o. Kò má sí o. Kò sí o.